लोकसभा चौमारी गानाय फाइरे माबाय लुकुरक जुदा जुदा बदल याकारै जानिजा साजाकमानि बाना रमलायमानि सालबार मुंखरै आबाहायकिनो सांगं सालो लंत्राय बेली 82 माइल 48 करमसरा विधानसभा केंद्रव बीजेपी युव मोर्चा सञ्जित देबरमानि तिदुमुंबाय कायसा कतर बाना रमा पान्दा संजाजाखा पान्दाव त्रिपुरा मथा सीपीआईएम कांग्रेस बदल याकारै जतै खुं सारा ब्रैची ब्रै नुखुंनि खरक ब्रैरा चिबा बुटार्स बीजेपी नि बाना रमहायगा नोंबो गामिनिफ्राय माने चिचिरं खरानि बो पार्टीनि नोंदिनि बार आं मुठानि फायका मथानि ताम बागै दिनि मथानि याकारे बीजेपी को जइन माखागे बीजेपी ना हामनागा फायका फले हा बीजेपी ना हामनागा फायका बीजेपी ना हामनागा फायका ता नि मुंखाय माने चाल नरा कयजना र फायका दिनि अनेक फायका अच्छा दिनि बीजेपी को जइन खाले कांग्रेस पार्टी फायो आं ब्लक चेयरमैन टंमानी कारण कांग्रेस पार्टी खायतो सम्पूर्ण सुযোগ সুবিধা हेमांगलाक जनसाधारण एंगाय जे नुपानी तो तब बर्तमान तो बीजेपी सरकार मोटामुटी सामगाम खायतो ए कारण आं बीजेपी सरकार फायो बसे फेमिली रगनि लगे प्राय 80 फेमिली तो दङ लगे जों टोटल प्राय 144 फेमिली दङ बसे बसर रमै नों कांग्रेस हाबांगर नों साम खायतो कांग्रेस खायमान प्राय एटानिं मिले 3 बोसोर पर फाइनाय लोकसभा तो गानार गई दगा कांग्रेस बाय हायकेबा बीजेपी बादायनानै थाङै दङ अजा नों बाहायके बदि हायके डिफारेन्स नुगै दङ डिफारेंट बोलते कांग्रेस पार्टी दल संगठन खामानि कोनो एक्टिव करै दल बिसिङाव दल जामेला कम सालायो मोर कोनो लाइन करै ए कारणे आं हरो दंलिया नि मुंखाय उदैमानि बो गामिनि उकिलमणि पारा नतमासा তিনি বেলায় টংথমানি দিন যে তিনি 48 করমছড়া মণ্ডল তিনি সিকলা বদলনীতি যুব সমাজ তিনি কাইসা যোগদান সভা তিনি 82 মাইল বাজারও ও বাজারও তিনি প্রায় 144 পরিবারনি 415 ভোটার সিপিএম কংগ্রেস তা অন্যান্য পার্টিনি ফাই তুমি যোগদান থেকে বঙ্গ जों লামসকা যে তিনি আগামী দিনে তিনি যে লোকসভা ইলেকশনে जों বড় সহযোগিতা বাই যত ইয়া পয়খানে जों তিনি গায় যোগদান সভা খেতে ते कैसे हंगे नरो आमदे हके যোগদান हायकेबा लामसुमा पान्दा कतरके खायमानै नंनि जुब मोचानि बखक्तै बाहायके मा दंखा बेलायनो दंथद बखानो थान माने दंथदगन मा दंखा कारण তিনি प्रदेशनि তিনি त्रिपुरा राज्यनि जे राज्य सभापति मानगोनां তিনি राजीव भट्टाचार्य যিনি याकबाय এবং তিনি যুব সমাজ সিকলা বদলনি যে সভাপাং তিনি ত্রিপুরাহানি তিনি বিধায়ক সুশান্ত দেনি याकबाय তিনি যে যোগদান সভা খাইজামনি বেলায়নো গর্ব তিনি এলাকানি বড় খুব খুশি যে পার্টির একজন নেতৃত্ব তিনি याकबाय বড় তিনি নরেন্দ্র মোদিনি হামজাগি ফাইগাবনি याकबाय রমই ফাইগা ও বেলায়নো হামবাय বেলায়নো তংথকনাইছো फाइनाय बिसि तो बालगलिया लोकसभा नान थाङै दङ नंने 48 करमसरानि जुब मोचा हिसाबै नरक बते तां बेदेक रकना हालाय दंलाय তারপরে যারা চিনি প্রতিনিয়ত চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ও প্রতিনিয়ত কাইসা কাইসা কর্মসূচি দিলে রিজাগি দं কারণ চিনি সামংখা খালি লোকসভা ইয়াকুলো ইলেকশন ইয়াকুলো অবখালিয়া जों প্রতিদিনও সামাজিক বেচিনো নাঙ্গি দंदि হিনে চিনি প্রতিবারনো পার্টি হইতে চিনি রিজাগো চিনি তামুং নংকা जों খালি ইলেকশন না হই রাজনীতি খায়া ইলেকশন তুই খালি जों রাজনীতি এজেন্ডা না তুইয়া जों সমাজও বাইকে সামংখাইনা অবনতি जों খাই এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচন বরং আশীর্বাদ অবশ্যই তমু কারণ নরেন্দ্র মোদীজি এবং রাজ্য নিচিন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজিনি নেতৃত্বে যে কাহাম কাহাম সামুং খাইজাবই দं চিনি হাওয়া চিনি রাজ্যবাসীও নরক সাইমনা ত্রিপুরাनि हास्टेनि कयदिन आगेनि कक चिनि ত্রিপুরাसन बागै गोबां पदक्षेप नाजागि दं चिनि नरेंद्र मोदीनि नेतृत्वे मानिक साहाजिनि नेतृत्वे কিন্তু जों साइमन आशा खायो অবশ্যই जों জয়খানে 2024 চিনি লোকসভাও কিন্তু जों অবন আশ্বাস বড় जों हाइते मार्जिन काहामखाय যাতে जों লিড দেখারি মানে বড় নিজে প্রবলেম ছুটে বিসিং হাবি দে মানে কোন সহযোগ রাখে বড় চিনি আশা পাইথাগো হক তাই কাইসা সুমং फाइनाय बोसगां लोकसभा चौमारिबो नरेंद्र मोदी चाजागि फाइगा ते कैसा तिनी जे थंब्रों बेदेकनि गोबांमा फाइनाय रनो नों तिनी लामसगै तामो ककसा हामबाय दिनै दिनै जारा सिंनरो फाइ जइन खेबेनाय गंना बलाय बलाय हामबाय माया फर ताइ कैसा काय चिनि कांग्रेसनि चिनि विधानसभानि उदय मानिक त्रिपुरा चिनि आईएनसी कांग्रेसनि ब्लक प्रेसिडेंट माने गंगनि मंडल सभापति हिमा हाय ब्लक प्रेसिडेंट
ও তিনি প্রায় 88 পরিবার বনি ইয়াক ফান্ডি जोंबो যোগদান খেবেকা ও জায়গাও বিদেশি মাঝে যুব মোর্চার উদ্যোগে जों কোনো প্লাইনা হামদাকে লামসজ্জাগো যে বড় আগামী দিনেও যাতে जों যুব সমাজ এবং পুরা বিজেপিনি কার্যকর্তা ইয়াক মিলিলাই তিনি যারা ফাইনাল जों কোনো ইয়াক মিলিবই আগামী দিনে সমাজ এবং নরেন্দ্র মোদী যেন বাইকে চিন বিপুল ভোটে জয়খারি মানে বিধানসভানি অবনচিন ভোট হাইও তিনি আবো সংসদ ফান্ড अब 48 करमशाला विधानसभानि 82 माइल बाजार नालकाटा पंचायतनि अंडाराव बाजाराव जों दिनै जोगदान सभा